Bamananga inga gele bamananga Sigu bamananga inga gele mbeto sidon Don kibaru anko don kibaru ye jamunkan krengrene mi ne aba awga kunafonji gafe kalani de kufo awyi radio Royal FM kunganfe ka damene dene fo juma don kibaru ka awga kunafonji sebon kulu kono kuma ko wala awyi bamanangan kenyina o keme benge badara sajafe Laurent Jacques Kulubali don kibaru bozode untaye moninge joy bamanga bamande untaye don kibaru kadamne nege kanyeta ani wolonvla katabla nege kanyeta ni shegina radio Royal FM konganfe benge badara saja ne don kibaru kene chogole kuna fonji kafe uye mune fo bi EKPU kuna fonji kafe uye mi fo kanendo la ko wala bamananga kenyina ko sobe ega zego famia ke tisiki oro kaso matoro ni makoroto de benga fuga soro isogolde de do radio Royal FM na ledde ina fo munun so mi gajja ko mi baba funeda finya tuguda kemane woro tomi murmuru duru finya shuru noroma finya duma wa finya goma mali mararo sabana kenedugo sigaso jamana duma wa jamana goma Omar Ndiaye ga soro kunjema ka dabo ka nyesi sotelma malitelma isoma yo Omar Ndiaye wa gouverneur gudoromba dala rompo mamelon kerefe benga gouverneur wa anga chisira mwani kele biolum la noro mwan saba fuwa noro nafato chisira la nafabe chisira mina ufoyo ngome nafabe chisira bela ai chisira fuiti nafate mina lera bulu nafabe chisira kilimpe de la ojime chief la ge aha nafabe chief la de la chief la bismillah nafabe chief la mina dofan Allah subhanahu wa ta'ala yanga kira sanu amba sayyidina Muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kosbe ale kira ni chisira minye nafa onyo wana nafati ala kira Muhammadu ge onge kisin ne maba aywa kisin ne maba adu na ka dudombe abela jale ndeno borae naam ai nafa be chisira kilimpe de la o de chisira jume tu ne benge wo fiwa benga ufanye ke ngo donge yasanga se go chisira o chama nyanyini ko nyesoro ire wa uye benge neta do femindo ne bizugo nyanyini benge chukoli mba nyanyini yere de folo ni ay benge bisika dosoro ufane kofi mbuke benge chisira na fama do ibo nyesi ire ma wa uye benge ma ni chisira na nan na faka bo na te de ngon se ne benge ma ne ba nyashi benge ma o kontra ben farfo ni ne benge ya foka na mbo chama nyashi ma ali ne nye dongo waru kare ga biula na ale de farfo ni ale de farfo ni nda kuno nyangma yeshimela jama te koro kulema ko kulera kuna sela oui kule minge kuneka kulela de getane benge de femi ne bla kuno kule nyona ala ko do fem bla na sukune ko etiede waze me kule nyere ma pusantiki de be go be fa de be na benge ni yakete ne bila kule sisa o techien benga panet sege nga panet sege la kule sisa ni panet be to sans fait ni ma se kan kule ni ne ma sege la kule d'accord bon benga ini wula folo ngay fofolo parce que ti e jurué quoi fuli la dai alamene bale ya odi bi gele ya ko fo fuli nyon ni nyonje ti e jurué juru gelemba voilà ni mai ci awo war min be na war fene ka boni mali wari doni yaro o doy eroi ko sabage ambal maga do be abe Europe awo ako oduna ki fama yele chugo be ko fantan kashi chugo fama yele chugo ni fantan yele chugo ala ki okay sadi ko tellement jara le kunfe ko me kalma deli ka fan ni fantan bugoro be kule chugo ni fama mana bugoro be kule chugo mna kalma deli ko o meibulu ko me ko ni ikoni ndoko ninke benge ka foko ale bina Orange Money chamanchi made nengo ya ngo benge Orange Money ko dabla jofi do nganga sagida nege
e ka wolo sɛbɛn yɛrɛ bɔ n ka du karinaw la ay I josa ya fama benge ya fama benge samari ya bi maga voilà Abdoulaye Chouadou Traoré Mamada kana nga wolo sɛbɛn dia sa ba fara kana nga wolo sɛbɛn fara astaghfirullah den fou bon ne ko ngi ka orange mona ko kɔni ngo o dɔgɔyara mais ana bano tɛ kelen mais ni b'a fɛ ja fi ka dɔgɔyara bi de ka jugu bɛɛ yɛrɛ ta to mɔgɔ ka kuma quoi tɛ taa di ma o dimi min kun bɛ ne ka kunu ni waati in na ala ka o ba a dimi kunu dimi ala ka fale bi orange mona caman na ala yɛrɛ b'an ŋaniya dɔn ala y'i to la fana ka san fin k'o kululi daminɛ k'o kɛ sanko ye ka bɛn dugu wɔɔrɔ ma kabako don quoi bɛn ala ka nɔgɔya kɛ amin kunu ta dimi min bila ka kule ala ka o fale orange mona ka caya ko de ka fɔ mais ko ye sey photo ta k'a ci ma y'a ye bɛnkɛ wallahi ne yɛrɛ dabali banna yɔrɔ ko filɛ ya wula in na wallahi mɔgɔ baara in kanu de don e ma ne wele n ko fo lundi sa seulement an lamɛnbaa dɔw bɛ ka an ka degun kɛ ko fu de ayi bɛnkɛ maaw tɛ kelen ye puis bɛɛ tɛ se ka bɔ ko ninnu kalama Mamada dɔ ma fara dɔw kan tugun wa cogo di sotigi ba lettre ci a ma bi wa ko 5000 farala immeuble so bɛɛ loyer wari kan n y'a yir'i la o ma yir'i la o tuma a b'a sɛbɛn la wa i Umaru b'a sɛbɛn la je te dis ko dɔw ta kun ka ca dɔw ta ka dɔgɔ k'u b'a bɛɛ kɛ kundama kelen ye k'a bɛɛ ye appartement sugu kelen ye a ka jateminɛ na radio so fana n'a tɔw tɛ kelen de bɛɛ kɛ bangiw ni radio so ne y'olu ka location ko an b'ale foli min kɛ don o don an fana b'o facture caman a ma nɔgɔn dɛ an b'a fo an dogo don Umaru ka sɔrɔ kucɛ ma an b'a ka notaire fo dogo don Umaru ka sɔrɔ kucɛ ma notaire aga an b'a fo ka Amadou Traoré fo ye n bɛ kuma fɛ o n bɛ taa kuma fɛ nka Mamada dɛ c'est à dire hali ni bubagabɔla fo o tɛ fɛn bɔ sɛden ni ayi o tɛ fɛn bɔ sɛden ni sɔngɔ an ka labɛn 15 in kama dɔrɔn siga t'o la o ye tiɲɛ bubagabɔla foli nka ne dan b'a la tigi kalo 15 Mamada a bilahi n tɛ kali nkalon kan dɛ walahi an kanubaa n'an lamɛnbaaw tɛ dɛsɛ o la ayi bɛnkɛ kini kalo la yɛrɛ sa o tɛ dɛsɛ o la mais a kɛli de ye baara ye te groupe dɔw bɛ maa 400 ni kɔ groupe dɔw bɛ maa 100 ni kɔ groupe dɔw bɛ o fara yɛrɛ 256 personnes mais n'a y'a kɛ ɲɔgɔn lajɛ a ti faamu quoi n'i m'a kɛ karisa b'a kɛ o de b'an sɛgɛn quoi bon bɛnkɛ kɔni ko filɛ nin mais nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ Mamada e b'o dɔn i ni ala de bɛ ne n'i cɛ la i b'o dɔn ne ka hami ye radio in ko ye siga t'o la awɔ siga t'o la ne bɛ radio fɛɛrɛw sara n yɛrɛ ka so fɛɛrɛ ɲɛ ala b'o dɔn n'o ye tiɲɛ ala kana n dɛsɛ abada hali bi ala ka jɔn ɲumanw ma ban n tɛ groupe dɔ k'i fara ɲɔgɔn kan bɔ Laurent an y'aw ka location kalo ta kalo an b'o ci ma ka san kelen sara dɔ k'i jɔ an ye courant ta dɔ k'i jɔ an ye net ta a ma ban bɛnkɛ bi mɔgɔninfinya bɛ ko muso darama kolon de ko f'i ka maaw pousser de kelen a b'i ko so tarama kɔnɔ don fɛnɛ dɔw ɲɛsilen dɔw kɛrɛ donnen don dɔw yɛrɛ jɔlen don n'a ye ɲɔgɔn lajɛ a ti ɲa an kɔni an tɛ sɛgɛn a la deli tɛ dɛ baara ɲɛli de ko don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔɔni tɛ tɔ to ko la n tɛ groupe ka ca o ma dɛ kosɛbɛ groupe wari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko radio a bilahi ala b'a dɔn ne b'a don radio la n'a tɔ de tora n b'o kɛ n mago ye n'o tɛ radio ta bi bɔ a la fɔlɔ bɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲa ka d'a ma ala yɛrɛ ka jɔn n'a a bɛɛ lajɛlen ye o lettre in de nana bi awɔ bɛnkɛ an ka di ala ma a ka nɔgɔ ala bolo an lamɛnbaaw y'a mɛn kosɛbɛ wa n bɛ min f'i ye le 31 u bɛ n'u jɔ an bɛ kɔrɔlen kan fɔlɔ n'ala sɔnna a bɛ ɲa n ko san yɛlɛmana dɔrɔn décembre janvier kɔni 15 don yann'o cɛ an bɛ labɛnw sabati n'ala sɔnna inchallah bɛnkɛ a ma jigida ala kan k'an jigida a ka kira sanumanba ye kan k'an jigida an kanubaa n'an dɛmɛbaaw n'an lamɛnbaaw bɛɛ kan kosɛbɛ bisimila Mamada ni degun b'i kan n'i m'a fɔ a ti dɔn ni bana n'i m'a yala a ti san a ye tiɲɛ dɛ bisimila bɛnkɛ ne nin y'an sigilen ne ko kibaruya gunuma jumɛn b'i bolo bi a kalaman ne min bɛ bagi
e kan bɛ a gonima yɛrɛ de gonima i n'a fɔ ne bɛnkɛ Isa Dado ale bɛ to ka nisɔndiya min na wa tigi kɔni Bamada naam fɛn min man ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ Bamada i sen tɛgɛ de b'i bɔ sa dɛ sen i kabako e tun bɛ misiri kɔnɔ ye wa ko fɛn min ye yɔrɔ tɛ misiri kɔnɔ n'a ye Bamada n'o yera ye o tuma alimami n'a nɔkandaw i sen tɛgɛ de b'i bɔ sa dɛ sen tɛgɛ ani ko laban janfa alimami Allahu akbar ne yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka nin fɔ yɛlɛ fɛ fɛn min man ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ i sen tɛgɛ de b'i kisi sen tɛgɛ fila de b'i bɔ sa dɛ bɛnkɛ ko na kɛ fɛn ɲuman ye ayiwa bɛnkɛ ne ko mun man ka ye misiri kɔnɔ n'a yera misiri kɔnɔ ye ayiwa jɔn sen tɛgɛ y'u kisi dɛ ayiwa ni ko ne yɛrɛ labanna cogo di k'o bɛɛ fɛ ye ten wa sisan n den ayi fo n ka mun k'i ye misiri ko kuma bɛ fɛn min na ka bɛn ni juma ye bɛnkɛ ne b'a dɔn hali duwawu ta to n k'o f'i ye ka ɲi ne b'a dɔn dususuma de ko bɛ o de don n'i y'o sɔrɔ k'o ta sisan n bi jumadonya ba nin na n dalen b'a la fɛn min n'a yera misiri kɔnɔ n'a man ka ye minnu sen tɛgɛ y'u kisi i tɛna ɲɛfɔ a ye Bamada i y'o fɔ cogo min inshallah ni ye dususuma ta banaw kɛlɛlen kɔ Mamada n dusukun bɛ chauffer o n tɛ se ka n sagona dumuni kɛ o sen tɛgɛ bɛ kale an bɛ girinti o n ja bɛ to ka tigɛ o Mamada n'o banna hakiliw tɛ latigɛ wa su mana ko i bɛ hami ni jɔrɔba min kɛ gatigimuso kana na maga n na Mamada n'o bɛɛ ɲɛ sɔrɔla fo sɔgɔma kɔɲɔmuso ka dɔnkilinin da ni hakili tigɛra o bɛɛ la tuma min e ma ne hakili sigi o la inshallah n fɛnɛ b'a f'i ye fɛn min kun man ka ye misiri kɔnɔ o ye mun fɛn ye jɔnni sen tɛgɛ ye a tila a kɛra min inshallah n b'a bɛɛ ɲɛf'i ye bisimila Sikaso ana lamini tengu dugu ni dɛmɛ ɲɔgɔn dogo bolomada dogo aw minnu tulo ɲagalen jɔlen do ni ye kunnafoni duman ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛn bɛ sababa ye kɛnɛ dogo dagabana fura min bɛ n'aw kun b'a kuma mɛn n'aw ma dɔ sɔrɔ aw kɔrɔ o kuma o kɛn filɛ ka dugu minɛ wa a b'aw bolo kɔrɔ an ko a ma ko dususuma furaw ka cɛbalen dususuma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛn bɛ k'a tigilama sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ chauffer i n'a fɔ tasuma sigi b'a la mun bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na a ye kolonkolon aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma a bɛ sɔrɔ min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ dusuma bɛ sɔrɔ 66 99 14 43 Madame Fofana Fune Gabon Libreville 077 51 82 51 Omar Kida Mauritanie 33 15 29 23 Hamadija Abidjan Côte d'Ivoire 09 31 51 01 BBK Les Lions Abidjan Yupougo 07 47 25 15 98 Moussa Tangara Brazzaville 05 315 18 18 Papa Silla Guinée équatoriale 222 46 27 63 Kassim Thierro France 06 51 51 66 26 Sirandou Bakar Dramé France 06 42 46 25 50 Banjugula Moussa Konate Yuri 78 82 94 47 Youssouf Samassa deuxième adjoint au maire Angola 947 516 527 Oumar Mbaye Diawara Sénégal 77 553 65 32 Bassirou Touré Gambie 348 51 62 Yacouba Keita Simbi commune de Simbi 75 29 21 66 Sadio Sissoko Burkina Faso Worodara 64 87 75 17 Youssouf Chidibé Espagne 632 72 34 90 Ousmane Kanté Barcelone Espagne
632 14 05 51. Baba Traoré, l'enfant de Simbi. Italie 331 458 79 27. Ismaël Silla. Malta plus 356 77 62 22 45. Ismaël Diallo. New York 646 468 64 17. 646 204 54 56. Adama Sangare Simbo. Envoi à colis en Afrique. Transfert d'argent, shipping. Dususuma, alakan dususuma. Amina rabbi. Alaki ka do mine. Amina. Benga nala andu susuma fe go bela jelina. Bara nyena o. Bengo bediana. Bara nyena de. Ko so be fene. Bismillah. Benga. Kana hina na nyingal la. Ay benga balanda le nini. Aywa. Nyingali agafe ofuna dale nini. Ema yala ma nyingali ama ki take nyingali. Nega ntake jabi. Shima se ga fobi. Abi way. Jigilatika buyara. Abenya benge. Bismillah. Benge? Ne. Nego Haidara yemu fode. Shérif Ousmane Barane Haidara wa. Guide des Ansar. À propos des négociations avec les terroristes maliens et Cambodgiens. 2 points. Non. Que les autorités nous délèguent ou pas auprès d'elles, c'est de notre devoir de chercher les voies et moyens pour la stabilité du Mali. Benga koni ya nasara kana mai ku iteni wala bamananga nanga nufamu ni dana mafu famu na babada ko bamara ni de ko no de asher Shérif Ousmane Barane Haidara ansar mauka nyama tewa ko kuma min ngunu ka fora ko foka benga ke ani dande wole ke la nyema che ko jamana nyema yo lu wuli ka jo alawo o moli wuli wo ka se manunu mawo ko o yo lu ka barade o lu ka tabulo c'est leur devoir o yo lu ka barade olu ka bara ka sira bɛɛ de ɲini sira o sira cogo o cogoya n'o bɛ se ka na ni Mali ka basigi yɛrɛ k'o ye olu ka baara ye. O ye baara ɲuman ye Ala k'a nɔgɔya. Les Républicains Mali. Républicain Mali. Ayiwa a tɔ fɔ bɛnkɛ. Ibrahim Ansar ɲɛmaa n'o de ye i ka dɔn o conseil islamique fana ɲɛmaaba ye Cheikh Shérif Ousmane Barane Haidara babada a ye foroba baro de sigi foroba baro min laadala n'a bɛ to k'a sigi mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ o de kɛra an sigilen ɲɛna araba tɛmɛnen kalo in tile 27 Bawɔni na a ka so ye ayiwa a y'i banba o kɛnɛ in de kan sa o tuma ka ɲininkali caman jaabi ɲininkali minnu bɔra anw journalistes da kɛnɛ kan ye ɲininkali gonimanw Mali yɛrɛ ka lahala kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔra ko ka bɛnkan kuma min kɛ o conseil islamique ni jihadimaw ye a kuman'o kan fɛn min ye foroba baro min bɛna sigi n'o ye assise nationale de refondation ye a ye dɔɔnin fɔ o kan o tuma bɛnkan walawala an ye naminaminɛ kɛlen ko ka kuma kundon kumaw fɔ sa n'o ye foliw ye ni bonyamasiguw ye a y'i nɛn don mawuludu yɛrɛ tɛmɛcogo la a ko ɲinan mawuludi Ala ni kira barika la jama cayara kosɛbɛ wa nafolo bɔta cayara tari jɔ fo sefa miliyari 1 i ko di i ka ka dɔrɔmɛ b'a la o nka mawuludu ko to ye sa k'o di bɛnkɛ ma ayi n'a kun fɔra ko ka ɲinan mawuludu ye reporté ko o miliyari 1 di ma e kun b'a fɔ cogo di bɛnkɛ n'u ko k'a reporté o bɛ bɛn k'a to yen ka ɲinan ta ayisa u k'a kɛ dɔrɔn u k'a kɛ mais dépense u ka 10% ne ma dɔrɔn ne ka n ka mawuludu kɛ n ka so ni limana ani n ka radio baarakɛlaw a faamuna bɛnkɛ ni dɛsɛbagatɔw ni sɛgɛnbagatɔw ni n ka jita wari bɔ a la n b'a tɔ di olu ma ayi dɛ ni jita wari bɔ an bɛ dɔɔnin di olu ma bɛnkɛ i bɛ dɔɔnin di i b'a tɔ di n da filila a bɛɛ ye kelen o a ye jita wari kɔni mana bɔ a la sa a tɔ kɛcogo bɛ ne kɔnɔ an ka taa hali bɛ dɔ d'e ma o sɛgɛnbagatɔ ayi bɛnkɛ ne tɛ bɛrɛ kɔ ni ye 400 000 ne ma dɔrɔn k'o bɔ a la o man ca 10% wa o 10% ye 1 000 000 de 1 milliard o tuma o tɛ forokonin tolen a dugu sara la i bɛ fɛn ninnu dɔn dɛ bɛnkɛ ne b'a f'i ye ko ne bɛ fili seli la ne tɛ fili wari hakɛ la i y'a fɔ ten ne bɛ kabila kɛ ou bien bada tellement bɛ ka miiri sini bɛ kɛ cogo di wariko la wayi kabila b'i sɔrɔ bɛ sin ka fitiri kɛ jɔko 7 ye astagfirullah alharam nafolo ni y'a kabako danama ye
Mora Sheriff Usman Madan Haidara ayira ka foko o milliard ni de ko gouvernement ka dorome kele tala de ayi ko mabi gouvernement fo autorité fo munu manguna bi ko ni lakana sabati te fly ku ye kele nyuma ke jora noyi eske be ka foko warde duna enveloppe ko na tani di Haidara ka faraka mauludu warka dorome ka cha su ko poro pini tanga ayi eske aywa Andoro de la sa atalo kuma kunja la kuma madan journaliste ou masawa abedi anya nyininga ango aser Sheriff Usman Madani Haidara aywa kuma mingumbe ko ikaton ibe minyema ya la no yo conseil islamique ko au kunya la nyininga sigiga foke ni jadi manyema nunu nyi mamada sebe fasiri ba ko Haidara yo jabi kene kanjara kila kwa la dama yere esike belebele aya kun fologe mi atofo ako fami manguna be anyemo uyolu chiwo umolu chiwo jadima nungoro eske ko okuma to yorola olu ka bara de do ka sira benyini sira o sira bise kana ni basigi e malila ko wo de kanga ke malien de be ka hami ko sobe ko molubo sira inde kan ko kabini gouvernement de transition e masigi folo de kabini fanga France fanga e masigi olu be jamana e basigi nyen na ko sobe ku yolu chiwo ka fo ku yolu chi munu me ka fo ko gouvernement yo luchi kata kuma ni manui kale to kalama eske ale to kuna fo ni kalama awo ayo ko sabu ale senti yeri nyon na o conseil lai ubina nyefoli kaidi yeri nyon nyefo ali aywa mo ma fo ali Haidara dakuti aywa femi furuba kuma mi mena sigi ka jamana mulu kura bo te assise nationale de refondation de l'état yewa au conseil islamique nyema ba ayira ka fo ko mashima gire alela no kuma yi ale ti foi kalama ola misegini yorenga to kana concernant les assises nationales de la refondation de l'État le président du Haut Conseil islamique du Mali a fait savoir qu'il n'a été approché par personne sur ce sujet et qu'il n'est au courant de rien nye fen faraka ma fen faraka ayo o femi ngunu ngami fene pumbe sina nya nyini ngola de ko ko na fulu dungo kasabe Haut Conseil kono yende shirifu awo jabia aywa ko gouvernement ere ko kana ta segesegeli ko la Haut Conseil la Haut Conseil nyama ba abora ayo jabi ako gouvernement tise kana Haut Conseil islamique segesego ko sabo dorometi dorometi yorobi bitamu segesege dorometi luga kesi wa olu barakela fefe Haut Conseil la a bureau ma te mimbi sara kalula ti mamuno be yoro nettoyer ka yoro bara ka yoro jelentu ko lu kilingilun de bisara ka ban kuna foni wala esike kuna folongo nyuma anana yira sako me wati dola au conseil islamique u kunye ngania yere sigi ka mauchi kata aya jamana chamanchela kata sigi ka foke mono ngumbe ka muchi nyanai wala sa ka muchi jo usigi da chamani nyanche ku yoke okera aywa ko premier ministre mi yere kumbo wati u gere laola au conseil islamique o yen na folo do blow ka buluka o na folo ine amadu au conseil kesila de aduna o bara inde dafe o ko ya nyini ma do de fe munun dabo na folo ko kumaina ko luka nyefoli comme ka fo ko warde duna au conseil islamique la jamana ka wari jamana ka dorome kelete au conseil kesila wa dorome yere ta kesu kono aywa awo est-ce que Moussa Samba Diallo les républicains aywa diwa dara min fo ko baba ko bawo yin bismillah magana on kawjimi nga ko be cogodi kawjimi wa awo et qu'il y avait trouble à l'ordre public dépôt placé sous mandat de dépôt Issa Kawjim sera jugé ce vendredi okoro yemwe ni ma flire nous ta kirila alibi anwale me sorosa est-ce que les républicains Mali wala kaye kuma ay ko ko min be jamana jugu o Issa Kawjim ku ya mena ka bla dugo ni na o ma kunu aka kiri bi juma mana jigi doro dabe do aka kiri aywa les républicains est-ce yoro tara no fe fa ka so lafiya bugu taligo anda ma famani kuma ma tarata kalo kli muga ani woro fitri ni safo furanchela ka katana e ka un gendarmerie la ka bla mola e klifla Issa Kawjim ka be kiri bidi 14h de ngene tan nani wa Issa Kawjim no bole do muna ka tege men na kene kan jaragi di la ko la ko munu bena ni jamana ka bawli ani furuba ko wi est-ce que
aka kirisa bi koni tundu aywa bi nege nyetan nani aywa sabu kuno alamusa octobre kalo kile mo ngani shegi untewa aka avoka maître Kasim Tapo o de bora ka kuma fo anyeta an fene ya la kalita aywa Isaka ujim fanga franja fanga wasablori nyema nani na tewa nyema danga nani na tarata temene ko minya fiye chugumi tege dale aka mo bora fancha maninga ko areka parti folo no e ACRT ulu koni ye communiquer reke kunu ni mafli kunu anda shiro kuma ma kuye ni mine ni chugo ko kuna sini kuna mafenge sima so kuna sini kuni wili ba da chugo ka nyeshi ulu ka nyema ma ku ulu ya kon chugo bedela wa ku ka bla sisa sawa kungana nyinala SK ka ujimga parti sa no e ACRT ko kuma dasago fo jamana ingono ki haklina fo jamana ingono ko de beje fanga yere josewu ko soba ka ujimga parti no de ACRT akilema bo kan nisogo ya yira de ikado ale kofe sakajigi je parti fene kumana no ye parti pour la renaissance nationale te parena iba président no ay benga fu jeblen drame ay benga fu do nge fanga kan wele eske adumbali bidongo war la inshallah kan yewele de jeblengo ko lu fana dabali bane de ka unjinga wulewule madali ninga ke wola ka me ko sabu kay gouvernement ka décision do soso chromatique soso de critique chromatique aywa barana mawbulu ko ka kuma isagola ki haklina fo ko o tara tasuma de la kabini mars 91 ko wa machit se ga dangari ko la de la liberté d'expression est dominée un acquis fondamental de la révolution de mars 91 et nul ne doit y mettre une entrave quelconque ni fait faraga ayi barana go golu ben ko konko sobe nu sego nu damayira beye femi ko kawjimi ayada sago de fokola ka haklina fokola min no ya ka hake de ya ka droit de ye droit min na so hake min na sorla tasuma goni chela ko kunu ina fo bi ko parena ko ni wulle do ka jo ani beje fangat kanumba be ko mawma ko kibo ko wuli ka boy kibo lu jole soro nyede aywa ko de atu ba wajibiya me sheisha ka ujim ku ka bla kuntala aya eske ko wa fangai u ka sabali ka sira bese yongo lafia ni ben beje fanga konona na u ka fara ka bese yongo maw kungolo kuna awo doro walima ayi doro nsona walima mason bese bi kuna ku ka sabali ga maw baga no yede aywa parena communiquer o defo parti were boraw naam fenete parti dini de bo parti do min bora ka kuma ko kodem convergence pour le développement du Mali baro jonga parti ya usene amion gindo di pullo ale fana wajibi ko ka kawjimi bla sisa sa kungana yala yere nyiningali tala kodem parti ko uya kone kusabu ko ni dangari bilibili de dasago fola nga jamana ngone ya ina fo beje fanga ya yamura chugumi jamana jose sharia bayre kudem go gube jamana nyema munu be bubu wele ka wulebele madakuye ku kato mauku haklina fo ko sabu jamana jose sharia ya hake di ko wa mashitse ko sharia ngoshi ka binde ikan nafa kama pasibe fangala bi aywa o parti ko do e kodem parti ku ba nyina nga nyema uve munu be bi kambe ni wati gelemi ni jamana be ko lateme bi ku ka sabali ka kuke ko munu mena dowero fora geleya ka transition ka sino sumaya doni wala saka kalafli dese ka ke aduna aywa kodem ga communiquer dan aywa c'est facile ba ko o dumana ke isa ka ujim abena kunduni dado bi juma de ni ko ina de anyama ka avocat da chugobi ya ka avocat ko do maître invisible de Congo race invisible ça fout là gavela jenganya on be vo Congo c'est comme ma sur dans les deux wa non maître Kasim Tapo non faire l'invisible ka kororo ke bozo voilà o kiringo ni bido comme ama jabi journal kono folo iba su matladi sabu bi 14h de do isa ka ujim akoni no bole do mina ka ayera flagrant we kene kan jara ki kai fon fo min biso ka jamana bawuli aywa nikiri bana babada siningon te dongo baruti dimashi te dongo baruti
i y'a faamu an ko dɔw ma n'u bɛ se k'o sara kalo la dimanche walima sibiri ni sera n'u jɔra n'a musaka ye an b'o fara a kan n'o tɛ an b'o don 2 bila koyi bɛnkɛ o maa de tɛ yen a bɛ yen an ka dugawu kɛ u y'a mɛn o dɔw b'a ɲininka k'o bɛ bɛn joli ma an ti tiɲɛ a la fɛnɛ n'o tɛ i b'a dɔn Mamada ka bɔ juma la ka taa fo tɛnɛ a ka ja dɔw bolo koyi bɛnkɛ kɛ nin cogo la o ayiwa bisimila e bɛ ko min fɔ ne bɛnkɛ a maa ti sɔrɔ k'a sɔrɔ e bɛ ka tigɛ ne ka nin kuma nin na a ti sɔrɔ tiɲɛ don dɛ bɛnkɛ bɛɛ b'a fɔ a ka ja n'an y'a surunya sira di ale bi maa tɛ ka kuma an bɛ taa n'o ye kɛ donc ni min bɔra la tɛnɛn don Mamada an tɛn'o fɔ an lamɛnbaaw ye inshallah jɔnni ka fasiri don a hakili bɔ Sogodogo gafe jumɛn kɔnɔ le républicain Mali Sogodogo olu ti bɔbɔw ye de Sogodogo ye samɔgɔ ye ne y'a f'i ye sa ko n'i jamu fɔ ne b'i zuru ni jamu fɔ dɔrɔn i ye siya min ye ne b'a f'i ye Mali bɛ i b'a dɔn siya min jamu ka ca ni bɛɛ ye e b'o dɔn wa dɔgɔnɔ dɔgɔnɔ jamu de ka ca n'an bɛɛ ye i bɛ alphabet ta A B C D fo Z lettre kelen t'a la min dɔ tɛ dɔgɔnɔ jamu na a tɛ yen n'i ye A ta Arama bɛ yen o ye tiɲɛ ne ye B ta Bamu bɛ yen te wa o yɛrɛ ka ca n'a bɛɛ o Tɛnbɛliw bɛ yen Tɛnbɛnɛ bɛ yen bon alphabet mais Mamada tuma min na n kun ye dɔgɔnɔ ye yanni n ka na bamananya la astagfirullah ja mɔgɔ bɛ don tɔɔrɔ ka bɔ cɛ mɛ ka don siya la ka bɔ i b'a dɔn min ye n bɔ dɔgɔnɔya la wa u ka to de jalen don kojugu to magama bɛ ka di n'i kuma bɔ la ne bɛɛ kɛ to di k'i ye fiyewu c'est bien ça u ka to jalen don n'i yɛrɛ hɛrɛ wa to magama de ka di aliharam a magama wa jalen o a bɛɛ arabuyalen don mun magama mun jalen i bɛ ka mun fɔ o ye mun ye mais i b'a dɔn ne bɛ fɛn magama fɛ yan c'est à dire wari magama walima situ magama an ka taa ni kunnafoni ye maaw kɔrɔtɔ bɛɛ situ mun ka di da ko e dɔn a kalamani an bɛ bi ta in bila sanko yɛrɛ b'a la bɛnkɛ ne ko procureur wulilen bɛ jɔn fɛnɛ kama tuguni professeur Idrissa Abidu Ture communicateur Mamada a wulilen don sungurubaw de kama ani sungurubaya kolokolobaw i kabakun e y'a kolokoloba Mamada pour appartenance à un réseau d'offres de services rémunérés pour la prostitution juvénile et des femmes mariées et quant au ma des points des personnes interpellées par le parquet de la commune 4 Mamada ko maaw de bɛ yen minnu sen yera baara si t'olu la dɛ ka npogotiginin fitininw don yɛrɛ feere la ko hali muso furulen dɔw b'a la k'olu fana don yɛrɛ feere la minnu ka baara y'o ye dɛ commune 4 procureur wulila olu de kama a ye sike les pays ni nɛgɛ yɛrɛ gosilen procureur Ture bɛɛ min f'i ye kabako maa don dɛ ne yɛrɛ bɛ to ka sira k'a fɔ ko procureur Ture ne bɛ to k'a fɔ de ko tɔnɔ Ture o da ka di la n tɛ a b'i kɛ wo la dɛ a b'i kɛ wo la dɛ Mamada Bamakɔ bi ja bɔlɔn dɔ de bɛ yen n'o ye tɛmɛsiraw ye minnu ka baara tɛ foyi ye dɛ a lamɛnbaaw ka hakɛ to dɛ mais n'an m'a fɔ a fɔcogo la a tɛ faamu anw m'a sɛbɛn tubabukan de don a bɛ faamu cogo min an b'a fɔ ten mais bonya ni karama kɔ maaw de bɛ yen Mamada i bɛ proxénétisme kɔrɔ dɔn wa o de ye sunguruba jago ye ka maaw bila sungurubaya la walima ka muso ɲini k'a di i cɛ ɲɔgɔn ma walima i muso ɲɔgɔn ma subhanallah bɛɛ tilɛki ti da ko zamuzamu ji la kɔni o maaw de bɛ yen dɛ Mamada o dun ye ko ye min b'an danbe bɔ an na k'an bɔkolo tiɲɛ o y'a kɛbaaw ye dɛ an bɛɛ tɛ ayiwa o la sa musomanin caman dɛ ani cɛw caman musow caman de bɛ nin ko in na Mamada fɛn min b'a ko la i b'a dɔn nafolo k'a jibi la de b'a la hali muso furulen dɔw donnen don a la sisan ko nin ye dabalibanko ye Bamakɔ camancɛ la bi mais o yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ dɛ u bɛ Bamakɔ de dɔn u tɛ région tɔw dɔn n'o tɛ Mali fan caman minɛnen don ni nin ye bi Mamada ko kabini a fɔra ko démocratie ka ban ko bɛɛjɛ fanga kɔni nana wa an ka laadala ko caman de bɛ ka gosi ka foroki sen kɔrɔ ka sɔnjuguw yɛrɛ kɛ ko o kɛli nɔgɔya bi maliyɛn bolo ko ji min ta a bɛɛ tɛ dɛ an ka jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye sɛbɛn fasiriba y'a fɔ cogo min ko fɔlɔ maaw tun b'u yɛrɛ fa ko min na fɔlɔ
kadaka ku imine na jenela wala mi imine na suruba yalla babada ko de kembe do balula ye bi Allah akbar do bela jelina dugu seje kado o do de kele fleni commune kaddi district de Bamako la ibado a procureur ye gafé de boy sebembo tarata temene le procureur du tribunal de grande instance de la commune cadre de Bamako en l'occurrence le procureur grand magistrat instruit sorti des grandes écoles comme son père Apere join Idrissa Amidou Touré oui procureur comme son père Idrissa Laurent Jacques Touré Laurent Jacques Touré oui donc il kera ale faye c'est ça Siga Tala il kera Touré Siga Foitala ha Touré manju Odo Touré Bandarabir koy Touré Touré Al-Bilal Sura Touré Maman si hangasi ouais Touré Marfa benga ko ngera Touré c'est ça abe ko Laurent Jacques Touré ngora kay Mohamed Touré président du tribunal voilà bi muso Ramatoulaye Ngo temba ede o belsere en faye Touré men belsere amuso ayi mawara abora ka ma chamane ka mineli dantlo ka ko ko siga kembe ma dowla olu de semeni jejugini ni yere la blani yere la gushini dambe ci baraina mawara anteni yoro kala ni kuma nyuma nyede ma fu ma dangale munu ma sarakele ma tole koy ko fogo dabakala sintuntu chefan balabala ji mi tate botate kaburu dafa de munu dole bu yere blalanga maliyal dambila gushila ni bara chejuyi aya tege da chamanga okay ko sabu abanga jamana abe ala la gushi hetike ale Touré nale do akama de ayiwa o kele de konna la sa anga dame ube ka forogi chomi ay segesegeli de daile commissariat jumena 5e arrondissement wa segesegeli be sena madabla folo de o de ato wili dara ma jashile damadoma be kelen fiye min yere jashile do ka tema beka min na nyani ngo jugo abina saya nyini ala fe ala yere ba je saya la na sara ni yoro shita la jahannama so laba habu ayo do wili benga ni matu te ba do na ba bla kono sisa ka yana ma do jahannama ba bla no sibe mboke o wi ato ko fogui akodi ko aramanjan ni ko aramanjan ni bara na go be ba do ne ani muso walanin do muso furulo yere okay est-ce ko be ko be procureur Touré don na ka bara tabulu yi ati yira adabaliti ba jati tike abi sharia de kofe abaka bara nyi aywa procureur Idrissa Laurent Jacques Touré tonton Touré okay miyagi tonton ouais comme il est bien obé. Ok, non, c'est ton grand frère, c'est vrai. Mais ega kuma ni nyami iko ki fadu iko ki itontondo. Non, ndido Mamada Touré, ma fille fadu no ndino. Mamada Touré, ikoroge Idrissa Hamidou Touré, procureur général communicateur. Harbor non. Ay hije non, abilla les ay hije non. Aywa. Mamada ni mbara ndamene chokodi aye segesegeli di daile. Segesegeli daile ni commissariat ka niveau la sa. Mamada kufoli mana sawa. Udona groupe WhatsApp kono ka segesegelu damene. Ja sunguruba ya organiser li bade kumba mfea. Uye police do yele maku do. Uchelei. Ko lu yere kay ko lu yere sunguruba nyina wi. Korumi to ko sebe ulaide. Nde. Angata do benge. Astaghfirullah. Auzu billahi minash shaitani rajim. Be bara sirare do. Uyendo ala sanga mamme ala ndana sukile munumunu nima. Ko warni essence ngo mina go blanco. Udekara sababuye obaraka wele da maula kana usiki ku sege ku ko ku je ku nyininga udala kana ku yubulo bo flekoro jabu ko tigini fitinu santan woro bomada muso furule bawala na moli wele ko baza goro batlo ja furule do goyi o beyala Allah yuche aywa babara naam ja uye jekulu bele flade mine folo ku tege dawluka araba jahannama kono ma ale na ka mawu ko mamuno minene fle ni siga kembula no minena udona mola police la efolo garde à vue aywa ko ale procureur Touré ale ba don ka fo kibe ni ko impampewa mamada ko tesi sanko yede ko male wuli ka jomi ndamene ni kiba e ko ni ko be sigi ko sasa mata fo maye ku bedo ubedo bwala sisa ni manya keliko ale Touré wulle min fle ki jo kini to ko ka ke de sade ko ni ya ke kene ganjaragila na ya bulu de ibu tintinga
Fibi tendelima. Duguduguni. Shew. U ye maa filanan min sɛgɛsɛgɛ o la sa n'a f'i ye ko maa fila don wa dɔ in tɛ i k'a dɔn Aramandiya ye wa filanan min ka baara y'o ye komi ale bolila o ma se k'ale sɔrɔ u bolo da ale b'o tintin kan a bolila ja ale tun bɛ balo o de la a ye mécanicien ya dabila k'a k'o de ayiwa wa n'i y'a ye i b'a fɔ k'a tɛ o ko kalama cɛsurunin a tiɲɛni nɔ ka bon i ko Aramandiya alharam donc alharam a tɔgɔ fo n'i ye gafe lajɛ ko ɲuman dɛ gafe lajɛ ka ɲɛ o kɔni o y'a tɔgɔ kɛ LSO ne tɛ se bɛnkɛ ni tɔgɔ ninnu tigɛ dɔn ne t'a faamu ne bɛ tɔgɔ da kɛɲɛ de dɔn bon an k'a fɔ sa diɲɛ ka wuli L Lasi S séjourni O Ouattara kabaya bari burankɛ banpewu sigisi barabila sigisi ye barabila kabaya bari jɛkɛ Siabu Kamara terikɛ bɛnkɛ nin ko sugu ninnu mais a n'a daga wuli terikɛ ma bɛn o kelen kan dɛ kabini Lasi ye nin baara in daminɛ a daga wuli terikɛ min yɛrɛ y'a kɛ groupe président ye ne yɛrɛ ɲinɛ ma o ma sɔn ayiwa o bɛ Espagne k'a ka segin a kɔ o ko k'a ka segin a kɔ k'a ka segin Ala ma i b'o dɔn wa Usaz Usu Kante a ka tubi k'a ka tubi ko dɔ ta ale t'a ka jɛ a ma kɛ commune t'a dɔn commune jumɛn de commune 1 de don commune 2 u ka opération funufunu awɔ funufunu u ka kɔn ka t'i yɛrɛ di fɛn bɛ drogue feere i ka kɔn ka t'i yɛrɛ di k'a fɔ k'i nimisara k'i bɔra ko tɛgɛ dar'i kan ni tɛgɛ dar'i kan o tuma minnu fana bɛ nin baara jugu nin na i tɛ kɔn ka t'i yɛrɛ di ou bien k'a dabila ou bien k'a minɛnw bila bisimila Ala ka sabu ɲuman k'an ye mais Mamada Ala ka bɛɛ kisi nin ma a réseau bɛ koyi nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ dɛ i b'a dɔn an ye journaliste Mamada i b'a caman dɔn dɛ ne bɛ su ban yaala la kunnafoni ɲini na Sikaso kɔnɔ Nigérakaw n'ale don Nigéria faamaw ye mɔgɔ wuli ka na Mamada polisimuso dɔ b'a la elle est commissaire à Lagos Mamada n'i y'a sigi ne ye ban kan magi da la i b'a ko Sunkuruba a bɛ wari ɲini na ne de ye nin kɔlɔsi furu ani cɛ tɛ don bon hali ni mɔgɔ taara nɔfɛ a tɛ sɔn ka don a tɛ don muso tɔw ni cɛw bɛ don mais a tɛ don ale tɛ don i b'a dɔn ne ko sɛgɛsɛgɛ ka di ne ye moi je suis très curieux ne de ko n terikɛ dɔ ma sa n ko nin ye dunan ye dɛ n ko ko wa k'i b'a sɔrɔ bobo don ou bien a tɛ an ka kan mɛn komi ale tulo purukutora anglais kan na a ka téléphone ci kan na ne ko n ko baara banna ne anglais don baara banna e bɛ anglais mɛn ne taara dɔrɔn ne ko hi e ko cogo di ne ko hi e bɛ n ko kɔnɔ kɛ n k'a ye dɔ yɛrɛ fɔ ayi hi o ye anglais foli don salut salut a fɔ ne ko hi ne ko how fine ko not bad o kɔrɔ how fine n ko i bɛ di a ko baasi tɛ yen what's your name a ko no k'i tɔgɔ ko ayi oh but you speak English I asked for your name you said no n ko mais i bɛ ka anglais fɔ n ɲininka i tɔgɔ la i ko ayi a ma kuma donc okay if you want needs I'm here I'm Malian if you need me I'm here o kɔrɔ n ko ma ko bon n'i ma kuma ka ɲi n ko n'i mago bɛ dɛmɛ na ne bɛ yan n ye Malien de o yɔrɔ de la kuma sɛbɛn fɔlɔ parce que a mago bɛ dɛmɛ na o ja Mamada a nana ko dɔ de la a ko okay no problem after I could call you a ko problème t'a la ko kɔfɛ min wele Mamada ne ɲinɛma kolontɔ dɛ muso in nana ne kɔri n kamankun na ne wulila k'e kɔri ka taa min fo goudron kɔfɛ dibi la ye bɛnkɛ muso ka maa wele ka taa goudron kɔfɛ dibi la bɛnkɛ o ma ɲi dɛ kabakun o la ne don e bɛ ko wɛrɛ kɛ o bɛnkɛ ne tɛ taa dɛ Mamada nin ye kumaw fɔ ne ɲɛna Alahu akubar ja ale bɛ bɔ ka hakɛ to dɛ Sunkuruba musokɔrɔbaw de Nigéria minnu b'a dɔn cɛw tɛ sɔn o la tugun olu de talen bɛ denmisɛnnin san 14 san 15 ko denmisɛnninw de ka di Malien cɛ ye o caman cɛ ka n'olu bila wari ɲini na Mamada a kelen kelen bɛ 1,500,000 1,500,000 de sara musokɔrɔba in a dɔw bɛ na n'a maa 10 ye maa 10 ni kɔ su dugutila dɔrɔn u bɛ na recette minɛ ka tunu kɛ b'u kɔ a b'u kɔ je te dis Mamada ne n'o nana kɛ teri ye a tatɔ ja ale kun ɲɛna ko fɛn a nana ni euro ni dollars de ye quoi bon a b'a dɔn u ka wari kɔni tɛ dun a y'a falen ka kɛ euro ni dollars de ye a ma se ka fɛn fɛn falen CFA la a y'a bɛɛ to ne bolo Mamada a ka ca 60,000 ye
ale be kɛlɛ min na ne yɛrɛ kun b'o kɛlɛ de la TV5 Monde mɔgɔw ye mɔgɔ bila ka na ne ɲininka a ko la n'i bɛ dugu kɔnɔna ko ɲini dɔrɔn e ka ne ɲininka ban n'i bɛ faama ko ɲini ne ɲininka n'i bɛ politique ko ɲini Mamada na ne ɲininka i bɛ dɔ dɔn a la minɛ awɔ siga t'o la Touré u kɛlɛ Progrès Touré donc an danbe bɛ ka lagosi ala ka kɛlɛw ala ka jaabi ɲuman b'u la ala ka se kɛlɛ kɔrɔ amina rabi an ka don gafe kɔnɔ bɛnga ni an don gafe kɔnɔ bisimila n'an ka dayɛlɛ ayiwa bɛngɛ ne ko jɔn ni jɔn bɛ jɛla dɛ nord du Mali wa 2 points collision entre la France et la CEMA contre les FAMA sur l'éventuelle arrivée des Russes ni y'a kan tun bɛ jumɛn bɛngɛ a fɔ bamanankan an ka nin faamu ne ma fɔ n tun t'a dɔn ko n b'i ye wula in na ka nin f'i ye dɛ nin ye dogodogonin ye dɛ ko Mali kɔrɔ fɛ dɛ Mamada ja France ni CEMA kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔdasiw kama sabu u y'a mɛn ko Russiw bɛ nalen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔdasiw kama faamaw kama an ka faamaw kama les militaires olu tɛ wele ko faama forces armées du Mali les pays de nin fasi i b'a dɔn Mamada France kɛlen k'a fɔ k'u na dɔ b'u ka cɛdenw na yan u ye jate fu de bɔ o ye ayiwa o de ko nana ni nin bɛɛ ye an ye kunnafoni sɔrɔ dogodogonin na min na dɛ France ni i ka dɔn CEMA maaw n'o ye coordination mouvement de Azawad minnu tun ko ka Mali ci ko zɛrɛ n'u tilala ka segin u kɔ ja olu ni France bɛ réunion dogodogonin réunion caman de la u dusu su ka kɛ Mali sɔrɔdasiw kan ko walasa Irisiw ka sɔrɔdasiw kana na effectivement an da ma fama kuma ma CEMA maaw ko ni Irisiw nana k'olu bɛ dɔn olu bɛ bɔ accord kɔnɔ ayiwa kabini i ka dɔn nin ko yɛrɛ daminɛna tuma jumɛn i ye n kun ka don dogodogonin kɔnɔ sa i b'a dɔn ko daminɛna tuma min kabini coup d'état filanan kɛra ni Assimi ye kow ta tɛgɛ la ka Choguel kɛ premier ministre ye France ye bagabaga de daminɛ sa k'a essayer k'u bɛ Ngwara da an ka fangacɛ fanga ɲɛ a kana se k'a sie fufu ka sɔrɔ maliyɛn ne bɛɛ maliyɛn halaladen min ye faso in kanu o bɛɛ n'i dan bɛ lafiya ni basigi de kan sabu Assimi n'a ka cɛdenw ma wuli sa wa nafolo dunkojuguya tigiw minɛli kama fɔlɔ wa France ko o kɔfɛ Mali ɲɛmaaw nana ye k'a fɔ dantɛmɛwalew kɛlɛli la f'an ka jɛkulu teri wɛrɛw ɲini an n'an ti da teri kelen ma ayiwa o kelen ni dun ye France ka nali jateminɛ yan k'a ta u na don fo bi Mamada n'i ko k'i bɛ a ko compter k'a jate bɔ i b'a ye k'a fɔ dɔ de farala gɛlɛyaw kan o de filɛ ka Mali yɛrɛ diyagoya sa an ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la sɔrɔdasi kunda o tiɲɛ goni min dɛ a n'an y'an banni min kɛ pɛntɛn kelenw France bolo transition makɔrɔnsina ka Mali yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn u ka gafe finman kan ten liste noire la transition est sur la liste noire de Macron Macron y'a ɲini cogo bɛɛ la sa o tuma la an ka fangacɛ fanga maa ninnu bi ca o ca bolo da fɛn fɛn bɛ sen na lakanabaliya kɛlɛli wo ka na ni bɛn ni lafiya ye sigidaw la wo u y'a essayer k'a bɛɛ bali k'a bɛɛ lagosi France ka gɛrɛli CEMA maaw la dabalibanko tɛ o Mamada jɔn y'u bange n ko France de y'u bange c'est la France qui a enfanté les rebelles wa hali bi France de bɛ k'olu kɛ kɛlɛkɛbolow ye u yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔnw kama o kuma la sa fanga min b'an kunna bi olu de ko bon halt a ye dan ye nin an y'a bɛɛ faamu an ɲɛ yɛlɛnna sa wa foyi tɛna kɛ tuguni komi kɔrɔlen ayi o kɔni banna dɛ dɔ kɛra dɛ voilà ni ko min bɛ kɔrɔn fɛ bi dogodogonin na o de ye nin kɛlɛtigi Daɲɔgɔn ale ka fasiri don gafe le posi kɔnɔ bisimila an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'Ala a ɲɛ ka d'a ma mais ne ko mun yɛrɛ kɛn bɛ ka Mali ko yɛrɛ kɛ sɛfan filasiri ye France bolo dɛ a fɔ sɛfan saba yɛrɛ sa kɛ filasiri ka di Voilà. Et bah faut pourquoi et comment le Mali est-il devenu un casse-tête pour l'Élysée wa? Ok, maintenant. Mali bɛ y'a fɔ cogoya min wala o cogo la. I b'a dɔn kabini coup d'état laban in kɛra Mamada o tuma France tun ye terrain bilenman fɛn fɛn ci sa ko Mali ka n'o sago Mali y'o terrain bilenman laban de sago karata nkɔ karata ɲɛ. Tiɲɛ.
comme ko an ga ko kele miri ko faransi ma hinɛ minɛ n'an y'a ko la dɛ ko kɛnɛkan da la u kɔni b'a ye k'a fɔ fɛnba tɛ ko mɛ dugudugu ni dugu la an ye kunnafoni sɔrɔ u yɛrɛ ka arajo so dɔ de ka ye télévision do n ka fiya Europe 1 n taara o recherche kɛ fo yen de ko ni kɔnɔna fili bɛ faransi la bi farafinna Sahel jamanaw la ko Mali do awɔ ka kun kɛ jumɛn ye fɔlɔ Mali siga kɛra Mali la ko k'u b'a fɛ ka sɛgɛ dɔ bila sɛbɛnna ni sibilangalama tɔ ni Wagner yɔrɔ an da ma faamu kelen ko siga kɛ bɛ Mali la ko Mali b'a fɛ ka sigi ka kuma ni datɛmɛwalekɛlaw ka ɲɛmaaw ye o ye joli fila n ka sabanan f'i ye wa sabanan fɔ ko CEDEAO ka lasigiden gɛnni min kɛra an fɛ yan kɔsada Babada ko ninnu de kɛra tɛrɛ bilenmanw ye sa Mali jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi u ye min sago yɔrɔ kabini coup d'état kɛra mɛ kalo tɛmɛnen n'o ye se bɛɛ di Asimu Goyita ma Mamada ni a ye Choguel ta k'o gɛrɛ a yɛrɛ la Faransi bolo ko Mali kɔni y'olu ka hakɛ bɛɛ de sɔsɔ sisan sa les Maliens ont dépassé toutes les bornes k'u ye dan bɛɛ de sago sisan ayiwa sɛbɛn fasiriba ko ko hali n'a sɔrɔ Mali kɔni ko ale ni diɲɛlamini tɔ n'a jɛɲɔgɔn jamana bɛɛ layidu minnu bɛ u b'u nɔ la coup d'état la u y'o fɔ dɛ ko mɛ ko Faransi m'o mɛn ni falitulo ye dɛ hali ni Faransi y'a jɛnna n'a ye kɛnɛ kan ko dugudugu ni dugu la tiɲɛ tɛ dɛ jɔn y'o kuma fɔ an ye Emmanuel Macron yɛrɛ ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen don conseiller spécial Emmanuel Macron o de jɛra n'a ye k'i dabɔ file kɔrɔ k'i da suɲɛ k'an wele ko Laurent na n ka nin f'i tulo kɔrɔ nka kana fɔ maa ye dɛ n ko n t'a fɔ an ka ji dɔɔni min fɔlɔ o ka fisa i ma i sɔn suma e na k'a banna ni euro million damadɔ in minɛ i ka bila i kun kana fɛn di maa ma i k'i tulo gɛrɛ an ka f'i tulo kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ bɛnkɛ sanama sɛgɛn t'i la wari b'i kun Orange Money tigiw bɛ se k'u ka Orange Money ka tour passer dɔrɔn ka i bɛ wari gɛn o y'a ye n ko i tɛ ɲininkali la e dun y'a jaabi bɛnkɛ e dun y'a jaabi cogo di e y'a jaabi cogo di bɛnkɛ n k'a ma n ko n t'i ka wari fɛ n bɛ n faso de fɛ bravo tɛgɛrɛ bɛ f'i ye o la bɛnkɛ cɛ o cɛ wari minɛ kɔfɛ ka Mali kɛlɛ yara bi a wari ka i mana don mobili la mobili k'i fa a banna n'i y'a don malo la n'i y'a dun kɔnɔboli k'i fa awɔ o don dɛ ka wari minɛ nanzara la k'i bɛ jamana in halaki ka janfa hali n'i y'a minɛ jamana yɛrɛ farafin la k'i bɛ jamana in janfa bɛɛ i y'a minɛ cogo fɛn fɛn la n'a kɔni minɛ kun ye ka jamana in halaki bi ala k'i halaki a banna ne de Mamada proposition caman kɛra ye Laurent ka émission lamɛnni diɲɛ fan bɛɛ nin kuma in fili fiɲɛ fɛ dɔrɔn jamana bɛ wuli sa i ko joli i b'a dɔn n y'o tigi jaabi cogo la n ko ne bɛ n faso fɛ ayiwa Mamada o de nin ko ninnu de filɛ ka Faransi yɛrɛ bila kɔnɔna fili la sa ko Mali ye dan bɛɛ sago conseil a ye nin de fɔ an tulo kɔrɔ dɛ mais Mamada dɛ Macron ye erreur kelen pe de kɛ o jumɛn ye ko yala nin kɛra Macron ka fili de ye wa ɲininkali gɛlɛn an sera nin situation in na cogo di dɛ Mamada an ye kunnafoni bonda dɔ sɔrɔ sɔrɔsi kunda yɛrɛ sa awɔ a ko de ko gɛlɛya bɛ nana min na i b'a dɔn wa Emmanuel Macron dɛ a da de fiɲɛra kojugu a ye erreur de kɛ cogo di don jumɛn ni cogo di ni mun ye dakuru ɲɛ kelen est-ce que ko di ni ma réel lamɛn i tɛ nin gundo i tɛ nin bɔ ninnu bɛɛ kalama dɛ Mamada dɛ kabini don min na Emmanuel Macron bɔra k'a fɔ an bɛna dɔ bɔ an ka sɔrɔsiw la dɔɔni dɔɔni janvier kalo tile fɔlɔ nata o b'a sɔrɔ an y'o baaraw kɛ an ka sɔrɔsi 5,100 bɔɲɔgɔnko de bɛ aw fɛ Mali la an bɛna bɛɛ lasegin k'a to maa 6,000 maa 3,000 ye 5,100 an bɛ bɛɛ lasegin k'a to maa 3,000 ye Mamada n ko kuma in bɛɛ taara o yɔrɔ in de ne y'o kuma sugu fɔ jamana bɛ yen minnu fanga b'olu yɛrɛ la sɔrɔsi ala ka tɛmɛ kan o dɔ tɛ irisiw ye wa irisiw tulo kɛrɛ bosi ja Mamada irisiw y'o mɛn o b'o mɛn irisiw y'o mɛn olu fana nan'u nata da Mali kan sɔrɔsi ɲɛmaa min kumana Europe ye n'an y'a ta da dɛ ale de ye nin gundo bɔrɔtɔ ɲɛnama f'i ye nka ko n ka n tulo kɛra a y'a fɔ n tulo kɔrɔ ka euro di n ban n'o la ni ye ne bantɔ ye wari la o ye faso kanu ye dɛ ayiwa n'o tɛ n'a tun y'a euro di ne ma o k'an b'a fɛ k'i den Mamada minɛ k'a extrader ka taa n'a ye Faransi si kaso n b'a fɔ a y'a minɛ ni n taara arajo la a bɛ fɔ n kɔ so a bɛ taa a bɛ taa n'a ye
wali nte communiquer bla ko ndintu o soro ka dogo dibilambe jamana ni ngono kama ba dibilante to o mine o te dibilam mak la to were de bege dibilante to o pour ya de la to ko sigere voilà général il ni fo ko wa fere wara kumbe France kono koyi katunga bampeu chogodi limiter totalement les flux migratoires voilà ça farafina kungo kato farafin de ni bora wurudu eklibi enfin de fait Afrique de l'Ouest au déchi c'était dans Nazara Jamanaka ja fere flana nguyode ko mais non ale ko makoro maiga conseiller de né si général l'armée est-ce que yani nga fo Mali nafigini o embaraka nyoko Laurent Jacques Ibado amaro oui j'ai entendu parler de Laurent Jacques mais je l'ai pas connu hein il est très puissant au Mali mais Ibado makoro do makoro ngone na muso de école gagné fait I did il did et Brigitte on a fait le CPA ensemble à Toulouse il did à Demuso Sabana au de makoro fly ou sigira banga nyoko fa ou be kala nyoko tu me très fera Brigitte nyaka yere ça ne gondi wura benga katabi to muso ka tege meno nyaka farazi katabi ai wura ka tege meno Brésil nyaka ka sigi kibe na de sa wi ne pour la citari bobolo la sade Brésil te Brigitte Brigitte OK comme ale ko makoroma antita anta fekata wa antseka yere ni kuma gele ya glito na de ni dondo kuma yere beni korofi droga bo dugo ni on ne partira jamais on ne veut pas partir et on ne peut pas partir kuna foni européen aya ambe ga glito ndakurunya sabanna dondo kuma do ala ga shi ta fo doka bismillah ninja ne mungere chinois gagnant il viole une domestique après avoir promis de l'amener en Chine ni ana zalaka wala ba mananga nanga fam mabara ni chinois chay ale de fleur aka baraka di muso de ja kumbe bingani de ke ola sokono yi ka ledu ta oyi kale no beta fo chinois jamana ka ob ma no be jamana menga Zimbabwe ni mo fo doka na fo ko sigaso aiwa parce que chinois be be kera Zimbabwe mabara na ibado bingani muso kan ako akembe ikado ko baye jesu sigi ni jamana chamana onga zei ni jogo bakela bainsa da fer chinois bain Zimbabwe aka baraka de muso santa ani wolowula jabi dangari ko latuma be nga to fia li kiang mamada dam kan impana ichena jigi na li kiang mamada dam kan pana ichena na jigi jona ngata yan shuka ko katami fushinois ayo Mora ako en soro la tugudi aywa mino de nyafi wala benge parce que ni mi nendo naka ne wala ne benge no se bajala na fam fo sirantu bagare na le duma fam ya dro sigata la ga fo femi ngo ni ne redde mor kida alet na fam ya ga fo je ne ba ni kamisay mi nendo na da angata wala sa ora akwa bi barake de nyininde la nana sunguri ndama ba sikei ako sera fo tribunal la de kiri bora ay ni ko sugu tita ibe chinois ke shisanga do sambi woro ngele o jeni santane wolowula yi ko janyo wona ayo o saba dini sa o kumena ka so susa dro kata meni do jaye fereke fele ay fereke dini so susa damlo ate dini na ka tara bureau la sawa 7h du matin asigina kana da so ani dini ndala fo chambre ko ka dini pousser ka to flit laka mala sura sa to fam yale do ka dini jago Allah ko tribunal ma ko dini re ku yi bango yi dini nga fola Allah gafe munun dona krila kama sa ka yi laydu de ta dini ko alena tani dini shin est-ce que kabno kera tumo kuma sa be bi dini nga Allah agwana dini na dini bulla abebule dulla su fe dini ba ka yerete daila yere ako ma be dini ge shinin taga bora ma dini wa maja dini ya nyonti ga boka bi kabuli kata est-ce que dini tara kuma info amma muso de nya mamuso de école karamo koroye fane ba do ni komi ni Zimbabwe sharia ti be atebe wale willa kata fanga tigla mawfi ko dini yere sigina kuma be kayen sa willa kana chinois ka mine ku bolo da abutinti na faye chinois kan aba chinois kan fa fo jogodi wa shosho hi hawo of wote kuma dmai soni wine o ko ne be wote here wa shin shoni wine
k'a y'a sɔnni nɛgɛ kan wagasi to bani k'ale y'a sɔnni nɛgɛ kan wagasi ale ma bin a kan wasi hehe sɔn wasi i yɛrɛ wulala ni chinois bɔlen don kunkolo ni nugu cogo ani ka verre a donna k'i tɔɔri ka sini minɛ ne tulo ma sama ye chinois de o a tɔgɔ filifɛn u y'a fili min filifɛn Hawking Première Guerre mondiale la o y'ale fili Chine filifɛn Hawking ala bɛnkɛ a bɛ Madiba Dabo fo an b'a fo l'enfant de Tabakoroto bɛnkɛ foli bɛ d'a ma bisimila ka Babu Cinɛ Darame fo o sɛbɛ kɛ président Jara bɛ Gabon ye ouais Port Gentil an bɛ foli d'a ma ka fo fana fo ye ne bɛnkɛ fu ouais ka Ture fo ye n ka jɔnkɛ ouais bisimila bɛnkɛ mun yera misiri kɔnɔ n'a man ka ye sentigɛ ye jɔn nin kisi awɔ n yɛrɛ tun tɛna fɔ n ka bi ta ye n ko nin bɛ dankari bi ta ye n ko ɲinɛna o e bɛ ɲinɛ kɛ ne tɛ Mamada fɛn min man ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ dibini n'a ye o tuma i sen tɛgɛ de b'i bɔ dɛ sen tɛgɛ ani kolaba Jafa Alimami bɛnkɛ o tɛ fɛn ɲuman ye n'a jɛ fo ka ɲa ko ne ko ne ba Alimadugu de k'a kɔnɔ siri fɔlɔ yɛlɛ fɛ ko JP k'i tulo ma jɔ Mamada fali de yera misiri kɔnɔ fajiri dibi buluko malakani na fali ni misiri kɔnɔna n y'a to Ala ta Ala dɛ i b'a dɔn a kɛra min ye o yɔrɔ de diyara ne ye quoi kɔrɔbɔrɔw fɛ yen kɔrɔbɔrɔw fɛ yen a kɛra Musa Mayiga tɛ pari yan a kɛra olu ka dugu de la Ansongo Mamada i b'a dɔn Ansongo a bɛ Gawo mara la Ansongo ni Gawo a ka jan sa nka kosɛbɛ tɛ Mamada misiri dɔ de tun bɛ yen u ma bɛn misiri lamunumunu kan ka kogo kɛ k'a laminimini ka kon k'a la ka fenêtre k'a la ayiwa u mɛnna sa n'a fɔra ko ka misiri lamunumunu ka fenêtre fɛnw k'a la bɛn tɛ k'a kuma misiri nana to o cogoya la ten sa ayiwa fo maaw yɛrɛ m'a kɛ kojugu ye sa san caman a b'o cogo la ten sa u kɔni bɛ taa seli misiri na don dɔ de sa Mamada nɛnɛ nana bɔ ka nɛnɛ bɔ ka Gawo kɛ i b'a fɔ ko Norvège kogo tɛ misiri la fenêtre t'a la kon t'a la o nɛnɛba su dɔ fɛ sa Mamada hali wuluw bɛɛ donna so kɔnɔ jakumaw bɛɛ taara fo village kɔnɔ adamaden bɛɛ ye birifiniw ni kasaw don nɛnɛ bɔra a don su koyi Mamada a don ne sira tasuma kɔrɔ Ansongo i y'a faamu ne ma nin faamu i kun tɛ baga ne tɛ se ka nin faamu wa ne tɛ nin faamu koyi i ma mun faamu ko ne sira bolo kɔnɔ Ansongo wuluw ni jakumaw bɛɛ bolila o bɛ e buna hadamaden jumɛn sɔrɔ kɛnɛma tasuma t'a la Mamada n ko n ye morikalan kɛ Tabango ah bon j'ai fait l'école coranique à Tabango n tilalen yɛrɛ fo k'u bɛ n kɛ alimami ye n ma sɔn n ko n bɛ taa journalisme kalan ayiwa Mamada su kɔrɔbalen fali bɛ se ka don maa ka so kɔrɔ ka si wa nɛnɛ guwanna fali la fali finman kirikiri k'a dabara jɛ Mamada o filɛ ka don misiri kɔnɔ ka t'i bugu fo imamu yɛrɛ ka kutubakɛyɔrɔ woni kɔnɔ ye funteni bɛ k'i da ye ayiwa a tor'o la fajiri heure sera yɔrɔ kɔrɔbɔrɔ bɛ fajiri seli joona ayiwa o la sa maaw commencera ka na misiri la sa kelen ka na misiri kɛ imamu sago ye o tuma miniti 5 yanni fajiri seli yɛrɛ cɛ sa imamu nana o tuma ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ kutuba la i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogo min bɛɛ n'i ka kɔlɔsi b'i bolo sa ni min na dɔrɔn o bɛ misiri foli kɛ i bɛ misiri foli dɔn wa n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ jɔko 2 di o ye misiri foli ye o de ye misiri foli ye ne kɔni k'i b'a fɔ de k'an ce salamu aleykum n'i y'o kɛ i kafiriyara i ma misiri bonya i bɛ na k'i kalan tuguni diinɛ in na o la sa ni min dɔnna o bɛ misiri foli kɛ dibini na ye fali danbɛ tɛ mɛn ko Mamada hali courant tɛ misiri in kɔnɔ fali danbɛ tɛ ko ko dɔgɔ ka misiri la jama bɛ ka caya fali fana ja tigɛlen don n'ale ko a b'i bɔ sisan fali dun bɛ yeli kɛ dibi la fali dun b'a dɔn ale nin yɔrɔ ye gosili ye kɔrɔlen nka nin jamaba in mana jɛ k'ale gosi ale bɛ bɔ a la wa a bɛ bɔ a la Mamada imamu nana o la sa ni ka fɔ o tuma a ye safa tile a ye safa tile o la u ye safa tile i bɛ fara ka mun na n ko ye safa tile o la kɛ u ye safa tile imamu ke i ka dɔn kibaru fili tuma min Allahu akbar fari ɲɛna ko jama bɛɛ y'i bolo wuli ale bugɔta ka wasa fali ye sentanya fɔlɔ min kɛ imamu ka kibaru jigitɔla bolo ma gosi fali kan fali ko nin ye kelen ye ne ni tɔ dafara kan
bɛɛ ko n tɛ senfili tɛ ban fali ko karamɔgɔ ka don jama cɛ la ba fali finma a dabara ji misiri kɔnɔ kiri kara kirebɔ da yɔrɔ kɔrɔbɔrɔka dɔrɔn tɛ dɛ hali bozoka fɔra ye kɔrɔbɔrɔ misiri kɔnɔ bozoka min fɔra a don n'i ye daja Mayiga ninnu ye ni ye arase invisible ninnu ye dayi yeboko c'était à l'école là-bas. Bon, on a calmé une guerre à décès. Kɔrɔbɔrɔ alimami bɛ boli dɛ. Ok. Bɛɛ kɛ kɔrɔbɔrɔ alimami a bɛ boli dɛ. Ok. I b'a dɔn jɔn kun ye imami ye wa. Ousmane Soufi Mayiga ancien premier ministre. O kuma. Monsieur le ministre. Ayi Bero. Hakɛ to. Bero bolila nin don. Voilà n kɔrɔkɛ sɛbɛn dɔ koyi. Est-ce que. Ousmane Soufi. Pinochet. Voilà, c'était à l'école là-bas. Bon, nous tora konna la sa fali ko ni munu tarabaso ka bi fali tereke munu ga ka yele munu ga ka ta o do de tora kofe o ye cegelen do ye igbo to ko da o ye kulubali o de ko he aw jo sa fali de do ayaw jo fali de do ni kulubala ko ma nya koroboro mo te jo ndi ala ka barka sirango jugu dan la me orange ci ma bɛnkɛ ma deli k'o kɛ a ka ɲi tɛ depo kɛ o donc sɛma tɛ ka basi ji la i bɛna fili kɔdu la tiɲɛ don i bɛna ɲagami i ka numéro yɛrɛ laban n ka numéro laban ye 34 de 44 ayi safuru la ye dɛ 34 3 ni 4 34 ko fili la ka ban sɛma tɛ ka basi ji ma deli depo la o voilà o ye welewele da minnu limaniyara olu kɔni sigira nka minnu ma limaniya olu ko ko an tɛ seitan an tɛ farawo an tɛ iblis yebokoi olu bola a bɛ kɔrɔbɔrɔ fo n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin don fo n'u seginna est-ce que u tɛ segin nin seli kan u bɛ segin a kan u bɛ segin nin seli mɔra u taara imamu nɔfɛ imamu ko k'ale ye min ye ko tɔw b'o ye jama ko k'olu ye fali de ye imamu ko ko non k'ale ye iblisa yɛrɛ de seitan ko j'ai pas vu un âne j'ai vu un seitan k'u ka bi fajiri seli k'ale na sini ta kɛ imamu nana dimi 9h waati a ye asɔngɔ bɛɛ misiri seliba bɛɛ réunion na misiri yɛrɛ kɛnɛba kan ye a ko yanni fitiri cɛ cotisation bɛɛ kan ka nin sara bɛɛ ka wari ka na u ye soudeur wele soudeur min bɛ yen su ni tile baara don ko ni fenêtre fo k'a ba lafiya t'i ye ka maçon wele mamada birikigosi daminɛna o dugusɛjɛ misiri koori cogo de filɛ an sɔngɔkaw tulo bɛ na an ka émission lamɛnlenba dɔ ye siga t'a la Abdramane Musa Mayiga bɛ yen an bɛ dugawu kɛ an bɛ maître Mayiga fo an b'u bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo awɔ Sumelu Mayiga maître Sumelu Boué Mayiga an b'a bɛɛ fo an b'a fo voilà misiri jɔ cogo de filɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fɛn min man ka ye yɔrɔ min n'o yɛrɛ kuma ka ca o tuma imamu sentɛgɛ de y'a bɔ dɛ bɛn an bɛ dugawu kɛ i bɛ alimami falako dɔn a don wa a sɔn ko misiri kɔrɔ ye Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre ale ye seli la ale bɛna sentɛgɛ ta ala ne ɲɛ bɛ Sogɛli la cogo a bɛ sɔn ka se boli la dɛ ko Sogɛli ka mugu sen 2 ne yɛrɛ de y'o ta ka na n'o ye bɛnkɛ i cɛ nana segi to sika so ko ta sɔngo ne ma fɛn ko ne tun bɛ misiri ko kuma k'e kun tɛ yen ko ne bɛ faraw ka yɔrɔ ne ye kɔrɔbɔ depuis ko daminɛ o parce que ne b'a dɔn nin ko tɛ kun cɛ ne ma taga ye donc i ye jaa min tigɛ ɲɛ i jiginna cɛ tɛ Sogɛli ka samara to n bolo n ta t'o di sa a ka fɛn dɔ di yan sa e n'a cɛ Sogɛli bolilen sentɛgɛ ani ko la wa ne ko ka mugu 2 to a tɛ sɔn a la tuguni n ko PM i ka samara filɛ e b'a ko faama bɛ siran o o sugu la a k'a fɔ ko i yɛrɛ k'o don yen n t'a dɔn i ye min k'o la juguw bɛ n kɔ bi i yɛrɛ k'o don Misi Kulubali o bɛ kɛ jigilatigɛ Maliyɛn ka samara mana tunu bɛnkɛ a b'o haramiya n'a yɛrɛ a t'a don dɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛ o bɛ dan sigi bi ta la ni Ala ka jɛn ye bɛnkɛ i b'a dɔn Kulusandugu Mahamusoni kulu sanfɛ awɔ an bɛ taa wajuluw ni donba ninnu kɛ yen kosɛbɛ bɛnkɛ o ka misiri ye kɛnɛ plat de ye awɔ Ala ka jɔn taara ka taa tɔli kɛ k'a kori alhamdulillah o bɛ misiri jɔbaga de ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ ka misiri jɔ mais bɛnkɛ dɔ taara ka taa a ye tɔli min don a la ka ca tɔliden 100 k'a koron tɔli k'a bili ni tɔli ye yanni misiri yɛrɛ sopaseman baara bɛ daminɛ an b'a tigi fo Ala k'a sara
ala ka sara i kayira o baara sugu ninnu bɛɛ ala k'an y'olu kɛbagaw la ami 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 an caman bɛ concert baw ni fɛn baw organiser ka sponsor baw kɛ wallahi mais bɛnkɛ ni maa min bɛ misiri ni ji kɔ n'an tora k'olu fɛnɛ dɛmɛ a ka wusa dɛ kosɛbɛ ala ka ɲa ka d'a ma amen aba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen wali bɛɛ barika da inshallah ni ala ma baasi kɛ kosɛbɛ yani maa ka sɔrɔ ka samedi ta ou bien dimanche an tɛ bi ta in bila yan o bɛ bila yan bɛnkɛ inshallah ina mɛ o ma hakɛ to b'o la ina mɛ o ma ɲini aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalahu alayhi wa salama.